হয়েছে রান্না? ভালো হয়নি? করে খেয়েছে কাকা? সবজি ভালো হয়েছে? খুশি তো? পেট ভরেছে? বাহ, খেয়ে নাও। খুব সুন্দর পরিষ্কার করে খেয়েছে কাকা। খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। সেপানা দে ইলে বা ఇది సేప్ పన్న ముడి కట్ పన్న యా ఇదికి ఇదికి బండిలో పోమ్మా, రైల్ స్టేషన్లో పోమ్మా. ఇదికి వంత అయితే పోలీసా? நீங்க இன்னும் வேலை இருக்கா இங்க? இது இது எந்த இடம் தெரியுமா? எந்த இடம் தெரியுமா? ভালো হয়েছে রান্না? ভালো হয়নি? বলছে রান্না, কাকা বলছে রান্না ভালো হয়নি। যাক, যার যেরকম স্বাদ। মনে হচ্ছে অনেকদিন না খেয়ে রয়েছে, খেয়ে নিক। আর ওনার শরীরের অবস্থাটাও সেরকম ভালো না, উনি প্রচুর ভাবেই অসুস্থ মানুষ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। রাত রেখে দিয়েছো? রাতে খেয়ে নেবে? ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া করে আমি চলে যাবো। হ্যাঁ, থালাটা ওইদিকে ফেলে দিও বাইরে। যখন আমি আবার আসবো তুমি এখানে থাকবে, খাবার তোমাকে কাপড় জামা সব দিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এমনি কোনখানটায় থাকো তুমি? এইখানটায় তো। হ্যাঁ, যাবে না কোথাও। খেয়ে নাও, ভালো করে খেয়ে নাও। হাত দিও না, এই জল দিয়ে হাত দিও না, ওটা দিয়ে হাত দিও না। हाथ बेरे दो मामी। नाम की दीदी? नाम की अनीता। कहाँ से हो? कोথায় বাড়ি? বাড়ি কোথায়? है ना, 3 बक्सा है। हाँ 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 ये वाला हाँ। वहाँ तो मेरे लोग रहता है तो बात। ये किसका है डंडा? मेरा है। पैर टूटा है नहीं। पैर टूटा है? रहते कहाँ फिर? वहाँ काची सुबह से क्या खाए हो? मुड़ी चौक। मुड़ी चॉप खाए हो? शादी की आपने? नहीं। माता पिता है? माता पिता है? भाई बहन? भाई नहीं है, बहन नहीं है। भाई नहीं, बहन नहीं। फिर घर क्यों नहीं जाते अब? बच्चा है। बच्चा भी है? ठीक है, अंडा है, ठीक है ना, खा लो अब। है কোন জায়গায় বসে এটা? তো অনেক দিনকার ঘটনা। 22 বছর হয়েছে? কার? 19 বছরে? ও বাবারা।